थोड़ा करते हैं ऐसे रुको बगलों के क्या हाँ लगा तो दें यहाँ हाँ लोग सुनो बगल में पहनता है इसने फैस हुआ हाँ TV가 쫄리러 잘해 힘내 매라 TV가 지금 해 두고 디스테로 힘들어 자 바트로 모터 빨라는 거라고 무슨 위치는 뭐지 이제 고소하나 এটা হচ্ছে বারান্দা এই বারান্দার ভিউ এখান থেকে এই পাহাড়ের ভিউ দেখা যাবে আপনার এই যে এটা হচ্ছে এসি রুম এটা হচ্ছে সুপার রুমের এটা হচ্ছে ডাবল বেড